आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 लाइव टीवी चैनल लिस्ट। एक पाशे कान्ट्री देওয়া রয়েছে আর এক পাশে ব্রডকাস্টিং চ্যানেল লিস্ট দেওয়া রয়েছে। इंडिया থেকে ডিজনি প্লাস হটস্টার এবং স্টার স্পোর্টসে आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप लाइव দেখা যাবে। বাংলাদেশ থেকে নাগরিক টিভিতে आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप দেখা যাবে। यूएसए থেকে উইলো টিভি, ऑस्ट्रेलिया থেকে অ্যামাজন প্রাইমে आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप लाइव দেখা যাবে। पाकिस्तान থেকে पीटीवी 10 स्पोर्ट्से आईसीसी वर्ल्ड कप দেখা যাবে। श्रीलंका থেকে TV1, शक्ति टीवी एंड सिरिसा टीवीते आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप लाइव দেখা যাবে। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होते चलेছে 2 जून থেকে। আপনারা যারা ফুল টাইম টেবিল পেতে চান আমার চ্যানেল প্লে লিস্টে দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবং ভিডিও শেষে এন্ড স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। এছাড়া आईसीसी टी20 वर्ल्ड कपर पॉइंट टेबिल পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনকে অন করে রাখবেন।